السلام عليكم. واش مستعدين تكتشفوا شنو كيوقع الماكلة في الأمعاء؟ في هذا الفيديو غنعرفوا مراحل الأخيرة في الهضم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم غنشرحوا فيها لا سامبليفيكاسيون موليكولير دي زاليمون، بمعنى غنشرحوا التبسيط الجزيئي للأغذية. غنحاول نشرحوا لا سامبليفيكاسيون موليكولير دي غلوسيد، يعني التبسيط الجزيئي للسكريات. لا سامبليفيكاسيون موليكولير دي بروتيد، التبسيط الجزيئي للبروتيدات. et la simplification moléculaire des lipides، يعني التبسيط الجزيئي للدهنيات. Donc, on va commencer par la simplification moléculaire d'amidon au niveau de l'intestin grêle، يعني على مستوى المعي الدقيق. L'amidon c'est un sucre composé، كنا شفناه قبل في الفيديو السابق ديال la digestion. Un sucre composé معناه مكون من plusieurs molécules qui sont liées entre eux. Donc في الفيديو السابق شفنا بلي la simplification des glucides débute au niveau de la bouche، معناه كتبدا على مستوى الفم ولكن كتنتهي هذه العملية au niveau de l'intestin grêle. اليوم غادي نشوفوا بالنسبة للاميدون اللي بقات موقعش لا une simplification في لابوش، إلا وصلت l'intestin grêle شنو غادي يوقع ليها. Donc l'amidon c'est un sucre composé. Un sucre composé, c'est-à-dire elle est formée par plusieurs molécules liées entre eux. يعني هذا الاميدون كون مجموعة من الجزيئات ولكن مرتبطين بيناتهم. La simplification moléculaire معناها خصو عليهم une dégradation باش يعطيونا un sucre plus simple، يعني العدد لو نومبر دي موليكول اللي كيكونوا خصو يكون اقل من لو نومبر ديال l'amidon. Donc la simplification الاولى يكون عندنا l'amidon. L'amidon est formé par plusieurs molécules liées entre eux. La première simplification اللي غادي توقع l'amidon، أول تبسيط وقع لهاد السكر شنو هو la transformation en maltose، غيتحول un sucre qui est plus simple فيه seulement deux molécules كنسميو le maltose. Donc la simplification de l'amidon se fait grâce à l'enzyme amylase. معناها l'amidon se dégrade en sucre plus simple grâce à l'amylase. Donc l'enzyme c'est l'amylase. L'enzyme c'est l'amylase. La simplification au niveau de l'intestin grêle، l'amylase اللي غيدير لنا une simplification de l'amidon ماشي هو l'amylase salivaire اللي كان au niveau de la bouche. L'amylase اللي كنتكلموا عليه هو l'amylase pancréatique. L'amylase pancréatique يكون في le sucre pancréatique، معناه فرزو le pancréas البنكرياس. L'amidon donne un sucre plus simple اللي كنسميو le maltose. Donc avec l'amylase، la simplification par l'amylase donne un sucre plus simple فيه seulement deux molécules كنسميو le maltose. سكر المالتوز. Donc la simplification d'amidon donne le maltose. L'amidon كتبقى على une simplification moléculaire وكتعطينا le maltose à l'aide de l'enzyme amylase pancréatique اللي كاين في le pancréas. الآن واش هذه une simplification totale؟ لو ريزولتا اللي عطاتنا لو سكر مالتوز خصو توقع ليه une autre simplification، معناها خصو توقع ليه une simplification باش يعطينا une seule molécule. La deuxième simplification حتى se fait grâce à une autre enzyme. L'enzyme هاد المرة غيدير la simplification du maltose وغيحولو ل une seule molécule. Donc le résultat final de la simplification donne le glucose. Sucre, le glucose. L'enzyme responsable de la simplification du maltose c'est l'enzyme maltase. C'est l'enzyme maltase. AS pour enzyme. Donc AS pour enzyme et malt le maltose. Donc le maltose se dégrade ou bien se transforme en glucose grâce à l'enzyme maltase. هاد la simplification كتوقع au niveau de l'intestin grêle pour l'amidon. الآن pour les protéines ننتقلوا الآن la simplification des protéines. Au niveau de l'intestin grêle، la simplification اللي كتوقع les protéines transforme les protéines en polypeptides. يكون عندنا les protéines
Donc, la protéine est formée par des molécules liées entre eux. La simplification des protéines se fait grâce à une enzyme protéase. Protéase car elle simplifiait les protéines. Donc, l'enzyme responsable de la simplification des protéines est la protéase. Donc, l'enzyme, c'est la protéase. Ase pour enzyme et proté pour les protéines. Donc, la protéase, كتحول لنا les protéines en polypeptides. Donc, les protéines qui ont des polypeptides. Molécules liées, العدد ديالهم كيكون العدد ديال les molécules اللي كتكون les polypeptides كيكون entre 10 et 50. يعني ما بين 10 و 50. La simplification des protéines donne des polypeptides. Donc, pour les protéines, le nombre qui compte supérieur à 50, ou les polypeptides qui comptent le nombre entre 10 et 50. Le nombre des protéines dépasse 50. La simplification des protéines donne des polypeptides. ولكن كيف كيبان لنا هنا ان les polypeptides باقيين عندنا des molécules liées. Donc شنو خصو يوقع لهم؟ خصو يوقع لهم une autre simplification. La deuxième simplification كتعطينا des molécules séparées كنسميهم les acides aminés. Donc le produit final de la simplification des protéines هما les acides aminés. La simplification grâce à l'enzyme peptidase, car elle simplifiait les peptides. Donc, enzyme peptidase. Les protéines تحولوا le polypeptide par la protéase et les polypeptides تحولوا les acides aminés grâce à la peptidase. La simplification des protéines donne des polypeptides et la simplification des polypeptides donne les acides aminés. Les protéines باش يقدروا يتحولوا les polypeptides par l'enzyme protéase ou les polypeptides باش يقدروا يتحولوا l'acide aminé par l'enzyme peptidase. Donc protéase pour simplification des protéines, peptidase pour la simplification des polypeptides. الآن غادي ننتقلوا la simplification des lipides. La simplification des lipides au niveau de l'intestin grêle. يعني التبسيط الجزيئي للدهنية. Pour les lipides. Donc pour les lipides كتكون عندنا grosse gouttelette lipidique يعني قطيرة دهنية كبيرة كتوقع على la première simplification. La première simplification كيوقع فيها تفكيك ديال هاد لي موليكول كتوقع فيها une séparation لهاد لي موليكول lipidiques. La grosse gouttelette lipidique باش تحولات لدي موليكول lipidiques اللي ساعد في التحويل ديالهم هي la bile. La bile سبق لنا تكلمنا عليها قلنا ماشي enzyme, c'est une substance produite par le foie يعني كتنتجها ماده كتنتجها الكبد stocké dans la vésicule biliaire كتخزن في المراره et libéré dans l'intestin grêle كتحرر في المعده الدقيق pour faciliter la simplification des lipides pour accélérer la simplification des lipides يعني كتسرع عمليه تفكيك الدهنيات la simplification des lipides grâce à l'enzyme lipase. Donc l'enzyme lipase, lip pour lipides et ase pour enzyme. La simplification des lipides se fait grâce à l'enzyme lipase. Donc la lipase يقوم بتبسيط هاد les molécules lipidiques باش يعطيونا le glycérol et les acides gras. غادي يساعد في تفكيك الدهنيات باش يعطينا في الريزولتا le glycérol et les acides gras. Les acides gras الأحماض الدهنية. معناه le résultat de la simplification des lipides النتيجة اللي كتعطينا la simplification moléculaire des lipides كتعطينا le glycérol avec les acides gras. Le glycérol والأحماض الدهنية. Pour les glucides donc l'amidon عطاتنا le glucose. Et pour les protides ou bien les protéines عطانا les acides aminés. Et la simplification des lipides donc donne le glycérol plus avec donc la simplification des glucides comme l'amidon donne le glucose, les protéines donnent des acides aminés et la simplification des lipides
donne le glycérol avec les acides gras. Donc, les trois produits, il y l'eau, les sels minéraux, الأملاح المعدنية et les vitamines. إلا تزاد عليهم لو سيل مينيرو et les vitamines هادو كاملين كنسميوهم les nutriments. Donc le glucose, les acides aminés, glycérol et acides gras, l'eau, sels minéraux et vitamines, l'ensemble ديال هاد les éléments كاملين هاد les éléments qui sont simples كنسميوهم les nutriments. مواد القيس. Le devenir des nutriments هو أنهم كاملين غادي يمشيو par le sang يعني عن طريق الدم vers les organes. Le phénomène du passage des nutriments vers le sang كنسميوها l'absorption. Donc la partie suivante اللي غنتكلموا عليها هي l'absorption intestinale الامتصاص المعوي. يعني كيفاش هاد لي نوتريمون مواد لقيت اللي خص يستافد منها الجسم كيفاش غتعبر من l'intestin grêle لان هاد الشيء كامل قلنا وقع او نيفو l'intestin grêle كيفاش هاد لي زيليمون كاملين غيمشيو من l'intestin grêle vers le sang. هاد لو فينومين اللي قلنا ليها l'absorption intestinale. Donc la simplification des glucides d'amidon dans le glucose, des protéines dans les acides aminés, la simplification des lipides dans le glycérol et les acides gras. Les éléments اللي هما déjà simples يعني اصلا ما وقعش لهم تبسيط بحال لو لي سيل مينيرو لي فيتامين ما وقعش لهم سامبليفيكاسيون لانهم هما اصلا سامبل. هاد لي زيليمون الا زدناهم على هاد لي برودوي دونك لونسومبل كيشكل لنا لي نوتريمون مواد القيس. لو devenir des nutriments شنو المسار ديال مواد القيس غتمشي لي زورغان à travers le sang. l'absorption intestinale يعني غيوقع لها الامتصاص المعوي. ظاهرة الامتصاص المعوي يعني au niveau de l'intestin grêle غتوقع لها عملية الامتصاص باش تمشي par le sang vers les organes. الحلقة الماجية إن شاء الله غنتكلموا فيها على l'absorption intestinale.